Last na to. It's time. Parang nabaliw yung yung challenge pag may buy. Kaya may umulit kanina kahit wala dun sa may setting. Test launch. Game. Okay. Ready? 3, 2, 1, go! Shoot! Good, ha? Right side si J.I. Left side si Kuya J. Oh, grabe. Paluan na. Grabe. Oy, okay. Spin finish, Garuda. 1 point. Parang ako, ba't ako nag-go? Second. Okay. Leaders ready? 3, 2, 1, go shoot! Ay, lalim mo. Hindi na sungkit. Hihintayin ba ulit? Para tumalsik. Wala eh. Ang ano niya eh. Ang lalim eh, no? Inuntog sa bakal eh. Sino? Oh. Hala. Nasalo. Paano parang naka-hex eh? Ay! Ay! Nag-burst! Tumalbog! Ayan na, may terano na. Ayan na, Ay, puta. 3-0. Tumalbog kasi! Ay! Ungas. Naku! May terano na. Paldo. Gusto ko eh. Sorry kayo. Okay. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Ay, wala. Kaya naman yan, basta kamahalan sa ano yan. Lagyan mo siya. Very good dyan. Terano na, bigay na. Ina, gago. Extreme gago! Ina-expect ko sa'yo may extreme eh. Mga ganun lang, iniipon yung pwersa niya dito. Gago. Gago! Ibigay lang, Terano. Okay, kami ni Rejoy. Ang last